Dungan gani! Nakakatawa. Talaga. Boom! Ganyan na. Ay, ikaw na. Dungan gani! Sino mas? Ang palautos! Nakaban ako. Una. So, hi mga ka-jobs, welcome back to my YouTube channel. It's me, Lovey Cherry, Filipino Vlogs. Kung hindi ka pa mag-subscribe na, i-click ang notification bell para laging update sa mga upload videos. Mga ka-jobs, may ipaprank na naman tayo. Gigilin natin siya is, ano ba tawag doon? Aasarin natin siya sa last part na vlog. So, watch na lang. Diba, boom, boom, chips challenge. Tatlo ka, boom! Please, ay, tatlo ka, boom, 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 na? It means, maba ko, boom. Oo. Tapos maba ka, boom. Oo. Tapos pagkatatlo doon, ano ito, boom. Yan. 1, 2, 3, go. Boom! Boom! Boom, chips challenge! Chips challenge! Ay, last na. Last na to. Last na. Last na. Okay. Boom! Boom! Boom, chips challenge! Challenge! Last na. Parang na, last! Okay na? Okay. 1, 2, boom! Boom! Boom, chips challenge! Boom! Ay, sorry, ano ganito? Okay lang. Boom! Boom, ano to? Okay lang. Boom! Chips challenge! Chips challenge. Gali, go. Last. Gabi? Boom! Chip challenge! Hindi siya kabaluyo. Ay, boom! Boom! Di ba mamba ko boom? Oo. Tapos maboom ka? Mambakan man boom, dungan tambal, tapos chips challenge. Okay, go. Boom! Ganyan na. Ay, ikaw na, galing na. Boom! Boom! Boom, chips Boom! challenge! Chip challenge! Dungan gani! It's a prank! Nakakatawa. Okay. At least ako nanalo. Siya nanalo ko na. So, bye na mga ka-jobs. Kapo yan. Lang record ko pala gano'n. So, hi mga ka-jobs, welcome back to my YouTube channel. It's me, Lovey Cherry, Filipino Vlogs. Kung hindi ka pa mag-subscribe na, i-click ang notification bell para laging update sa mga upload videos ko. So, for this video, kasi mga ka-jobs, may ipaprank na naman tayo. Gigilin natin siya is, ano ba tawag doon? Aasarin natin siya sa last part na vlog. So, watch na lang.